आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कोरोना वायरस तहफ़्फ़ुज़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि लॉकडाउन में अल्लाह सुब्हानहू पर भरोसा रखें, ज़ाहिरी असबाब अपनाएं और हुकूमती हिदायत पर अमल करें और महफूज रहें। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया सेकेंड कोरोना वायरस की चपेट में है। जब से हमने शऊर की मंजिल में कदम रखा है तब से अब तक कोई वबाई बीमारी ऐसी नहीं देखी जिसने एक साथ पूरी दुनिया को इस कदर तेज़ी से मुतासर किया हो और जिस पर काबू पाने के लिए इंसान कभी यूं बेबस नज़र आ रहा हो। लेकिन ये सच्चाई है कि पूरी दुनिया और बड़े से बड़े डॉक्टर्स कोरोना वायरस के सामने चारों खाने चित नज़र आ रहे हैं और तमाम तर वसाइल के बावजूद आज की तरक्की याफ्ता दुनिया को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में हमारी मजहबी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बहरहाल इस पर यकीन रखें कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह सुब्हानहू ने हमारी तक़दीर में लिख रखा है। सेहत और बीमारी सभी कुछ अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से आती है, जैसा कि इरशाद नबवी है। जान लो कि अगर सारी दुनिया तुम्हें नफ़ा पहुँचाने के लिए मुत्तफ़िक़ हो जाए तब भी वो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुँचा सकती। उसके अलावा जो नफ़ा अल्लाह सुब्हानहू ने तुम्हारे हक़ में लिख रखा है, और अगर सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए मुत्तफ़िक़ हो जाए तब भी वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, उस नुकसान के अलावा जो नुकसान अल्लाह सुब्हानहू ने तुम्हारे हक़ में लिख रखा है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2659। मज़ीद जब भी कोई ख़तरनाक बीमारी या वबाई मुसीबत आती है तो हमारे लिए उसमें रहमत और नियामत होती है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी मुसलमान बीमार होता है या उसे कोई मुसीबत लाहिक होती है उसके बदले अल्लाह सुब्हानहू उसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है, माफ़ कर देता है, जैसे दरख्त के पत्ते दरख्त से झड़ जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 5660। चुनांचे ऐसी घड़ी में हम पर लाजिम है कि हम रोने पीटने या घबराने के बजाय सब्र व शुक्र का मुजाहरा करें, अल्लाह को याद करें, अपने मामलात को दुरुस्त रखें, सदक़ा की आदत डालें, क्योंकि सदक़ा अल्लाह सुब्हानहू के ग़ज़ब को ठंडा कर देता है और बुरी मौत से महफूज रखता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 664। फिर अगर हम वबाई बीमारी से इंतकाल कर जाते हैं तो याद रखें कि हमें शहीद जैसा अज्र मिलेगा। इरशाद नबवी है कि जो इंसान ताउन में मुब्तला हो और वो अपने शहर में सब्र और सवाब की उम्मीद के साथ लॉकडाउन रहे, ने इस बात पर यकीन रखे कि उससे वही चीज़ पहुंच सकती है जो अल्लाह सुब्हानहू ने उसकी तकदीर में लिख दिया है, तो ऐसा शख्स अज्र में शहीद के बराबर है। सही बुखारी हदीस नंबर 3474। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम बेहतियात हो जाएं, बल्कि डॉक्टर्स और सेहत के मुशीरों के मशवरे पर अमल करें। हम ज़ाहिरी असबाब भी अपनाएं कि ऐसा करना सुन्नत नबवी है, यानी अल्लाह पर भरोसा रखने के साथ तिब्बी वसाइल, डॉक्टरी दवाएं और साइंसी तदाबीर भी अपनाएं। हर तरह की सफाई सुथराई और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें, और बेहतर तो ये है कि हमेशा बावज़ू रहने का अपना मामूल बना लें ताकि आज़ा की सफाई के साथ नेकियां भी हासिल होती रहें। मजमे आम या जिस मकाम पर बीमारी फैलने के ख़तरात मौजूद हों, ऐसे मकामात पर जाने से परहेज़ करें, बल्कि अगर इलाक़े में वबाई बीमारी फैल चुकी है तो घर से बाहर न निकलें
اور لاک ڈاؤن ہو جائیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کریں اور کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایسا کرنے سے قانونی مجرم ہونے کے ساتھ کرونا وائرس یا اس جیسی بیماری کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر بالخصوص ان ہدایات کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مثلاً نمبر 1، ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ اور شعور کے مطابق انسانی ہمدردی میں مشغول رہیں کہ جس کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ موجود نہیں ہوتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس لیے ہم اپنی انسانی ذمہ داری ضرور ادا کریں۔ نمبر 2، حکومت اور ریاست کی ہدایات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداری، نیک نیتی اور خیر سگالی پر مشتمل عملی نمونہ پیش کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم خود حکومت کی ہدایات کے پابند ہوں، بلکہ یہ بھی کوشش ہو کہ دوسرے لوگ بھی حکومت کی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 3، خواہ مخواہ حکومت سے بدظن ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ حکومت کو اس کے رفاہی خدمات میں تعاون کریں، اس کے شکر گزار بنیں اور اس سے ملنے والے رفاہی فنڈ کا فائدہ براہ راست حاجت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نیز حقداروں کی نشاندہی کریں تاکہ ان تک آسانی سے امدادی فنڈ پہنچایا جا سکے۔ نمبر 4، ڈاکٹرز اور دیگر افسران جو عوامی خدمات پر مامور ہوں ان کے ساتھ اخلاق مندی کا مظاہرہ کریں، ان کا سپورٹ کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی بیگانگی، اجنبیت اور دقت کا احساس نہ ہو اور وہ بحسن و خوبی خوشی خوشی متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کر سکیں۔ نمبر 5، بالفرض اگر کسی علاقے یا محلے میں حکومت کی طرف سے بروقت ڈاکٹرز یا ماہرین نہ پہنچ سکیں تو اس علاقے کے ڈاکٹرز اور ماہرین کو چاہیے کہ وبائی بیماری پر قابو پانے کے لیے خود میدان عمل میں آئیں اور رفاہی خدمات کا نمونہ پیش کریں تاکہ متاثرہ لوگوں کے علاج و معالجے کی ضرورتیں پوری ہوں اور موجودہ مہاماری کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ نمبر 6، لاک ڈاؤن کے دور میں اگر ہمارے آس پاس یا گاؤں محلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں یا ممکن ہے کہ وہ بھوک مری کے شکار ہو جائیں تو ہم میں سے باحیثیت افراد آگے آئیں اور ایسے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کرونا وائرس جیسی وبائی امراض کے زمانے میں اللہ سبحانہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری اسباب کا بھی استعمال کریں، نیز حکومت کی طرف سے جو ہدایات مل رہی ہیں ان پر بھی عمل کریں اور ہم سب ایک دوسرے کے معاونوں میں مددگار بھی بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات دے، آمین والسلام۔